কেবল যদি গণতন্ত্র মানিয়ে ওই আমাকে ইনসিডেন্ট যদি খাই দं হাকে सिंगाबनो टोटाली कन्डेम खायो टोटाली जों कन्डेम खायो कांग्रेस फान बुजाकथों बीजेपी फान बुजाकथों आईपीएफ फान बुजाकथों जेकोनो पलिटिकल पार्टी जे प्रोटोकॉल दंगा प्रोटोकॉल मते सामु थाके जेकोनो राजनीतिक दल नङा प्रोटोकॉल मते सामु थाके बेलेखेन जानाय आ सिनारियो वी डोंट वांट टू रिपीट आ दिनो जे गथना माने सिंगाबा आ इंसिडेंट नायलामु सुनिया बीजेपी फानो खायदों कांग्रेस फानो खायदों किन्तु देश गणतंत्र बिसोरनि डेमोक्रेसि दङ बिसोरनि संविधान दङ संविधाननि मुताबिक जे बरक बनि मुसुमदै बनि पलिटिकल खायनो राइट दङ जेकुनु बरक धर्म खायनो राइट दङ जेकुनु बरक बनि नक न बाहायके नायथ'खौ तांनो आबो बरकनि राइट दङ और राइट न कोनो पलिटिकल पार्टी कैसे पार्टी ने आ जागाव आ बनो अनुमति रनानै आ पलिटिकल पार्टी ने क्षमता गरै बने बागै बिस्रामगंज एरिया व बादचौलाम कन्स्टिट्युएन्सी व नेक्स्ट टाइम म हाई सिनारियो जों रिपीट बाबे जों नायनो मुसुया अमा हाइनो स्टप खायदे तिफ्रामथ दाबो जों केबोलनि बिरुद्धे साया কোনো ধর্মের বিরুদ্ধে সায়া সিনি এইম এন্ড অবজেক্ট সিনি গেটা তিপ্রালেন 70-72 বছর সিনি যে থংজা মানে সিনি জেনারেশন অফ ন অ হা সিনি নাই খাবনি মানে অ হানো সিনি জেনারেশন অফ ফিরাগই খালাঙ্গানি বাগৈ সিনি তিনি জবাব পাই দङ সেই জবাব রাজনীতি যেসব রাজনীতি খাইরে কিন্তু নিজের স্বার্থনি বাগে সিনি রাজনীতি খাই মারানো কিন্তু Ini generation, ini sub, ini busuk, ini besar, ini amalo. Sini orang amalo sendiri awas tangkap. Sini sub busuk ni amalo, amung no, amalo itu. Ya pun kalau naik lagi wan sub nali sawai mai apa, wan sub dia sih. Boleh bagai, agam ang most welcome jano ko. Sini lo je BJP IPP 20 तारिख को jano joining redai, borang most welcome. Tai, ang sini narwai ro, Faiman jane bolong no, Fai kaham ya faro. Sini orang Faiman jane sini